So today kita akan continue on our lesson on limits and hopefully by today kita dah boleh habiskan chapter 8 ni lah. Okay, so let's look again at sketching graph. So let's look at this question. Second example, sketching graph untuk x over square root of x square minus 9. Okay, so first of all, we need to state the domain of this function, domain of f. Okay, now we know that domain kan, domain asalnya dia adalah negative infinity until infinity. But if we have a fraction like this, x over square root of x square minus 9, so the denominator ataupun penyebut, saya baru perasan ramai rupanya susah nak sebut denominator. Okay, so bahagian penyebut ini, we know that it cannot be equal to 0. Okay, so that is the first benda yang kita akan check lah, denominator cannot be equal to 0. But for this case, kita ada square root. Okay, so we know that the behavior ataupun characteristic untuk square root, it is always a positive. Betul tak? Kita punya square root ni, value dia dalam ni mestilah sentiasa greater than or equals to 0. So automatic actually this value will be always greater than 0. Tapi dia tak boleh equal to 0. So macam mana dia macam ni. So from the domain domain of f, kecil sangat tulisan. So our domain of f will be x square minus 9 will be greater than 0. So factorize our x square minus 9. So kita ada x minus 3 and x plus 3. Okay. So by using gola ke apa ke, tapi this one kita boleh guna graphical methods lah. If you guys still remember chapter 2. Okay, saya gunakan graphical method. I have negative 3 and I have 3. Okay, and then sebab kita greater than 0, so kita ambil yang mana? Kawasan atas dan luar. This one. So that means our domain will be negative infinity until negative 3, open, union dengan 3 until infinity. Okay, so this will be our domain of our function lah. Kawasan bawah ini. Sebabnya ni datang daripada mana? Daripada our denominator. Okay, so ini adalah kita punya domain. Okay, next. Saya pada this one kita dah check. Find the vertical asymptote of f. So macam mana nak dapatkan vertical asymptote? So vertical asymptote, kita perlu dapatkan value of x where the function is undefined kan. So kita dah ada dah value dia kat sini. 3 dan juga negatif 3. So from there kita akan check limit of x approaching negative 3 from the left of our function. X over square root of x square minus 9. Okay. So now gantikan negative 3 from the left into this function x square. So kita nak gantikan value apa? Negative 3 daripada arah kiri. So kita boleh masukkan negative 3.01. So negative 3.01 square, kita dapat nombor yang lagi besar daripada 9. So dalam ni akan jadi positif lah. 0 yang positif. So kat sini kita akan dapat actually a negative 3 divided by 0 yang positif. So negative divided by positive, we have negative infinity. Okay, now let's look at limit of x approaching negative 3 from the right. So here we have x over square root of x square minus 9 again. Okay, now untuk negative 3 positive, so the nearest number adalah negative 2.99. Okay, ataupun nak buat negative 2.9 pun boleh. But the thing is, when we squared negative 2.99, kita akan dapat nilai yang lagi kecil daripada 9. So that's result with a square root of negative value. Okay, so square root of negative value kita tak boleh kira dia akan jadi
complex number kan. So that means yang bawah ni dia tak akan ada nilai. So therefore dia akan jadi does not exist. So kat sini saya tunjukkan reason dia lah. Sebab apa? Sebab kita dapat square root of negative kat bawah ni. Okay, so that's why dia akan jadi does not exist. Okay, now let's look at the value for x approaching 3 from the left. So untuk case 3 from the left, dia adalah case yang sama dengan negative 3 positif ni. Sebab apa? 3 from the left kita akan gantikan pula 2.9. Kan? So 2.9 bila squared minuskan 9 sama juga kita akan dapat square root of negative value. So that means our limit here will be does not exist. Okay. So now kita cari pula, sekejap saya kecilkan sedikit. Untuk limit of x approaching 3 from the right for x over square root of x squared minus 9. Okay, so this time 3 positive, we are going to substitute 3.01 squared minus 9. So 3.01 squared will be bigger than 9, so kita akan dapat a positive value. So maksudnya the value kita akan dapat adalah 0 yang positif lah. And here kita akan dapat case 3 bahagi 0 yang positif, and positive divided by positive kita dapat positive infinity. Okay, so what can we conclude? So these two value ini adalah referring kepada x equals to negative 3. Okay, and untuk 3 positive ni pula kita refer kepada x equals to 3. So the conclusion that we are going to make is therefore x equals to negative 3 and x equals to 3 are our vertical asymptote. Okay, so nanti dalam exam tulis ayat yang penuh jangan buat VA macam saya buat. Okay, so ini baru vertical asymptote. So let's look at the second question, the third question here. Determine the limit of x approaching infinity and negative infinity of fx. So this one sebenarnya dibagi hint untuk kita cari horizontal asymptote. Okay, so let's check it out. What will be our horizontal asymptote? So limit of x approaching negative infinity. So we have here x divided by square root of x square minus 9. Okay, by now saya rasa semua orang dah faham kan? Kalau square root of x square bila kita factorize kita akan dapat plus ataupun minus x lah. And then kalau sini negatif kita akan pilih negatif. So actually square root of x square here will be equals to x. So that means the highest power of denominator here adalah x. Kenapa saya cakap pasal highest power of denominator? Because of when we substitute negative infinity dekat these two function kan, dekat pengangka dan juga penyebut. So we get infinity over infinity. So bila dapat infinity over infinity, so kita akan guna divide by highest power of the denominator. So here saya tunjukkan ringkasan jalan kerja lah sebab kita dah faham dah pun. Here will be divided by x over, saya letak negatif. Kenapa saya letak negatif? Because of x kita approaching negative infinity. So now saya dah tak factorize dah ya sebab saya rasa semua orang dah faham dah kan. Square root of, kecil pula. Square root of, apa ni kita panggil? X square will be equals to x. So ini adalah definition yang sama dengan atas ni lah. Kita akan bahagi dengan x dalam ni sebab saya bahagikan dengan square root of x square which is actually our x itself. Okay. Therefore, here we are going to get limit as x approaching negative infinity of 1 divided by negative of square root of 1 minus 9 over x squared. And then anything constant over infinity, kita akan dapat apa? Kosong. So here will be 0. So therefore, the value of our limit here will be 1 divided by negative square root of 1. So kita dapat negative 1.
And then cari pula limit of x approaching positive infinity of x divided by square root of x square minus 9. So limit as x approaching infinity. So saya akan bahagikan dengan x and the denominator here kita kekalkan dia positif lah sebab our function here is x approaching positive infinity. So x square divided by x square minus 9 over x square. Okay, so let's write the simplest form first. So we have 1 divided by square root of 1 minus 9 over x squared. Okay, and then 9 over x squared here will be approaching 0. So therefore, kita dapat 1 over square root of 1, which will be the value of 1. So if we look here, kita ada dua value. Kita ada value negative 1 and positive 1. So the conclusion of our horizontal asymptote will be y equals to negative 1 and y equals to 1 are our horizontal asymptote. Okay, so kita dah ada horizontal asymptote, kita dah ada vertical asymptote complete. Now let's look at how to sketch our function. So section D. So saya mulakan dengan lukis paksi X dengan paksi Y kita ni. So this is my X axis and this is my FX ataupun Y axis. Okay, so the first thing adalah kita akan lukis our position of our vertical asymptote. So kita ada dekat negative 3 and juga 3. So saya gunakan warna hijau untuk lukis dia punya asymptote. Let's say sini lah. This is my x equals to negative 3. And here is my x equals to 3. Tak cukup ruang pula ya. Kacau pula now tutorial ni. Okay, seterusnya kita akan sketch pula untuk y equals to negative 1 and y equals to 1. So here saya letak y sama dengan 1 and here saya label untuk y sama dengan negative 1. Okay, let's look at our domain. Domain kita adalah negative infinity until negative 3 dan 3 until infinity. So kat sini je kawasan yang akan ada graph. Okay, so kita tengok behavior of our limit. Okay, so negative 3 kat sini negative 3 from the left, the value of our y will be approaching negative infinity. So negative 3 from the left kawasan sini, so kita punya y menuju ke arah negative infinity. So saya akan tanda di sini ke bawah. Okay, kemudian negative 3 from the right does not exist. Maksudnya negative 3 daripada arah kanan ni takkan ada graph sebabnya graph kita does not exist. Okay, now kita tengok 3 from the left. 3 kiri. This one is 3 from the left. The graph is still does not exist. So tengah-tengah ni tak ada. So betul lah bahawa our domain kat sini memang dia mention negative, kita punya graph akan stop dekat negative 3 and then dia continue on 3 onwards. Okay, so tengah-tengahnya akan kosong lah. Okay, so we look at this part pula. 3 from the right, so the value of our limit adalah positive infinity. So 3 from the right kawasan mana? Sini adalah kawasan 3 from the right and it is approaching a positive infinity. So dia naik ke atas. Okay, so ini adalah behavior berdasarkan vertical asymptote. Okay, now kita tengok pula our horizontal asymptote. Kita nak tahu hujung kita ni, graf kita yang kat hujung ni kan, dia menuju ke arah apa. So, if we see here as x approaching negative infinity, so negative infinity kat hujung sini So kawasan hujung sini, our y is approaching negative 1. Okay, y kita approaching negative 1. Negative 1 dekat sini. Okay, so sekarang ni saya ada possibility sama ada dekat atas sini ataupun dekat bawah sini.
Okay, antara hijau ataupun biru. Okay, seterusnya kita tengok pula as x approaching positive infinity, the value of y adalah 1. Positive infinity kat mana? Hujung sini. Okay, so value of y kita adalah 1. So 1 maksudnya ada possibility dekat atas ataupun dekat bawah. Sini ataupun bahagian bawah dia. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tentukan sambungan dia? So first of all, kita boleh tak cari when x equals to 0. Tengok function kita, x over square root of x square minus 9. Can x equals to 0? Persoalan saya. Kamu rasa boleh tak x sama dengan kosong? Kalau kamu gantikan kosong dekat sini, dekat x kita, akan dapat value of y tak? Math error. Math error, yes. Kenapa math error? Because of, tengok sini kalau kamu gantikan x kamu kosong, kamu akan dapat square root of negative 9, which is will be a complex number. So maksudnya kita tak akan ada x-intercept dan kita tak akan ada y-intercept. So therefore, sebab tu soalan ni dia tak minta kita cari x dengan y-intercept. So therefore kat sini, instead of saya gunakan yang hijau, saya akan padam yang hijau dan saya akan kekalkan yang biru. Sebab apa? Dia tak akan intercept, dia tak akan tembus bawah sini lah. Dia tak akan tembus bawah sini. Okay, so ataupun kita tak akan jumpa dia jadi macam ni. Dia tak akan jadi macam tu. Okay, sebab tadi kita kata dia tak ada value untuk x sama dengan kosong. So therefore, kita punya sambungan graf kita adalah yang kawasan biru ni. So dia akan jadi seperti ini. Okay, so ini yang bahagian kanan. So bahagian kiri pun sama. Disebabkan dia tidak akan jadi seperti ini. Okay, sebab kita tak ada x-intercept. So therefore, saya akan padamkan yang hijau. So saya akan kekalkan yang biru. So sambung sahaja. Macam tu. So this will be the shape of our function. Now, kita masuk bahagian asymptote. Asymptote, sorry pula. Continuity, the last part. Okay. So 8.3, continuity. So what is continuity? So there are two learning outcomes. The first thing adalah you need to interpret the continuity of a function at a point C, and then kita akan compute the continuity of a function at a point. Okay, continuity ni dia ada 3 syarat. Then it must satisfy all the conditions. Okay, so what are the conditions? The first one is f of a is defined. So what does it mean by f of a is defined? So when we substitute the value of a into our function, we can get the value of y. So that is what meant by defined. Bila gantikan a dalam function, a ni adalah x kan? So bila kita gantikan x sama dengan a dalam fx, kita boleh cari value of fx tu value dia apa. Okay, so itu adalah maksud fa is defined. Second condition is the limit of x approaching a exists. So what does it mean by limit as x approaching a exists? Kita ada syarat kan? Limit exists apabila kamu kena check limit of x approaching a from the left must be equal to limit of x approaching a from the right. Okay, so bila kiri dan juga kanan of fx dapat value yang sama, so barulah kita akan define yang limit of x approaching a exists. Okay, so maksudnya untuk condition yang kedua kita akan buat this step dahulu and then baru kita akan confirmkan lah the conclusion. Okay, the third conditions yang kena satisfy adalah limit of x approaching a of fx, the value must be equals to f of a. Dengan maksud lainnya, value dekat yang pertama yang kita kira ni mestilah sama dengan value yang dekat condition kedua. Kalau yang pertama dapat value yang berbeza dengan yang kedua, automatic it will be discontinuous. Okay, so itulah dia syarat-syarat untuk continuity. Ada 3, kena satisfy 3. Must satisfy all condition. Nampak tak? All. Okay, so kat sini, if one or more of the conditions is not satisfied, satu atau lebih, asalkan satu lah, the function is not continuous ataupun kita akan kata dia discontinuous at
point x equals to a. Okay, so what does it mean by continuous? Apakah ini continuous? Okay, ada kelas yang saya dah pernah beritahu. Continuous is actually you can draw the graph from one point to another point without lifting your pen. Okay, for example, apakah graph yang continuous? Let's say if I want you to sketch x square minus 1, quadratic function x square minus 1. So kita lukis x square minus 1 daripada negative infinity until infinity. So kita dapat bentuk ni. So saya lukis ni tanpa angkat pen. Nampak tak? Kita boleh lukis tanpa angkat pen kan? So that means this function is continuous. So kalau lah let's say saya lukis macam ni, lepas tu ada bulat kat sini, saya angkat pen dah. Lepas tu dekat atas ni. So kita nampak this graph adalah discontinuous. Sebabnya dia terputus dekat tengah-tengah ini. Okay. Now, let's look at the first example. Given the function x square 4 negative x plus 6, dia ada dia punya domain dia kat sini. So show that fx is continuous at x equals to 2. Bila dia kata show that, maksudnya function ni memang continuous. Dia suruh kita tunjukkan sahaja adakah betul dia continuous. Okay, so saya akan mulakan dengan kita check the first condition. So tadi first condition adalah FA is defined. So apakah maksud FA is defined? So kita akan cari value of when x equals to 2. Sebabnya kat sini dia suruh kita check dekat x sama dengan 2. So when x equals to 2, so saya nak gantikan 2 dekat function yang mana satu? X square, 4 ataupun negative x plus 6. Siapa tahu? When x equals to 2, yes, betul. When x equals to 2, the value of f2 will be 4. Sebab dekat sini sahaja yang ada equal. So f of 2 kita dapat 4. So kat sini maksudnya apa? Bila gantikan 2, ada value of y. So automatic kita akan kata f of a is defined. Saya terus define kat tepi ni. Define So f of a defined. Okay, now let's check the second condition. Second condition adalah limit exist ataupun tidak. Okay, so kita akan check limit of x approaching 2 from the left of our function. Dan kita akan check limit of x approaching 2 from the right of our function. Okay, now daripada arah kiri 2, which function yang saya perlu letakkan dekat sini? 2 from the left. 2 from the left, is it x square or negative x plus 6? What do you think? 2 dari kiri. Kalau less than x square. Less than. Yes, betul-betul. Bila x approaching 2 from the left, kita akan tengok x yang less than 2. So the function here will be x square. Okay, so kemudian gantikan sahaja 2 dalam this function. So saya dapat 2 square sama dengan 4. Okay, so ini adalah limit daripada arah kiri. Seterusnya, limit of x approaching 2 from the right. 2 from the right, kita akan ambil arah x yang lagi besar daripada 2. So we are going to use this function. Negative x plus 6. Okay, so now gantikan negative 2 plus 6. So saya dapat 4. So kat sini boleh nampak bahawa 2 from the left kita dapat 4 kan? And 2 from the right pun kita dapat 4. So since limit x approaching 2 from the left of fx is equals to limit of x approaching 2 from the right of fx, which is equals to 4. So therefore, limit of x approaching 2 of fx exists. Okay, oh sekejap saya terbalik pula. Ini saya letak atas, ini saya letak bawah. Lepas tu,
Kita akan kata dia macam ni. So this y, kita buat dalam bracket bahawa dia exist. Okay. Now, condition ketiga. Apa condition ketiga? Value yang F2 ni must be equals to the limit of x equals to x approaching 2. So, saya akan beritahu since f of 2 is equals to limit of x approaching 2 of fx, which both are equals to 4. So therefore, our fx is continuous at x equals to 2. So dapatlah shown. So inilah dia 3 conditions yang kita perlu check to show that it is continuous. So yang pertama, cari dia define ataupun tidak. Yang kedua, cari value kiri dan kanan, dapatkan nilai dia apa. So kalau dia sama, the limit exists. Kalau tak sama, dia does not exist lah. Okay, and then yang ketiga adalah make sure the value of yang pertama ini sama dengan value of yang kedua. So bila dia sama, fx is continuous. Madam boleh lukis ke gambar piecewise tu? Saya lupa sudah macam mana lukis tu. Okay, boleh. So let's sketch it here lah. Saya lukis kat bawah ni Okay, this one sketching graph ni untuk chapter 5 kan? Tapi dalam chapter ni pun possible je kalau dia tanya. Okay, so first of all, saya akan divide our function dekat 2. So saya letak sini 4. Okay, so let's label 2 here. Okay, now I know when x equals to 2, the value of y will be equals to 4. So saya akan buat fully dot kat sini. Sebabnya kenapa dot? Because the value 4 hanya untuk x equals to 2 sahaja. Okay. Tapi untuk x less than 2, so untuk graf kawasan sini, kita akan lukis x square. Okay, macam mana rupa x square? Rupa x square adalah seperti ini, betul tak? Ni x square. Kalau 4 dia adalah constant and negative x plus 6 dia adalah linear yang negatif. Dia condong ke bawah. Okay, so untuk x square ni saya tahu dia punya minimum dia will be at 0, 0. So our function will be 0. Kat sini nanti dia naik. So suppose saya lukis daripada awal. So untuk x square, x less than 2 kan? So the graph will looks like this kan? Ini adalah graph x square. Tapi dia stop dekat 2. So bila gantikan 2 dekat sini kita dapat 4, betul tak? Sebab tadi pun kita dah kira 2 from the left it will be approaching 4. So maksudnya dekat 4 ni asalnya dia open. Okay, tapi dia akan close because of kita ada x equals to 2. So value dia pun 4, so saya tutup lah. Dan kemudian untuk negative x plus 6. So gantikan 2 tadi kita dapat 4 juga kan. Tapi graf kita akan turun ke bawah. So the shape will be from here dia akan turun ke bawah sini. Okay, and then kat sini saya tahu tadi kita dapat 0. But now you need to find the intercept here as well. So gantikan y equals to 0 on here. So when y equals to 0, negative x plus 6 kita dapat equals to 0. So negative x equals to negative 6. That means x equals to 6. So maksudnya kat sini dapat value 6. So this will be the shape of our function lah. So kalau perhatikan graf kita ni nampak tak? Dia continuous sebab semuanya bersambung. Daripada negative infinity sampai lah infinity. So betul lah dia continuous dekat x equals to 2. Nampak tak? Sini bersambung. Itu maksud continuous. Okay, so now kita tengok example yang kedua. Determine the continuity of fx. Bila soalan cakap determine the continuity, maksudnya ada possibility it can be continuous and also it can be not continuous. Okay, dia berbeza dengan soalan sini. Soalan sini dia kata show. Bila show, maksudnya betul, dia continuous. So kamu dah boleh tahu dah
based on this question, suppose final answer kamu akan dapat continuous. Okay, tapi kalau soalan macam example tu ini, bila dia kata determine, nak kata ada possibility it can be continuous or it can be not continuous lah. Okay, so kena tahu. Jadinya, this function dia bagi modulus. So saya kena pecahkan dia dahulu. Jadi saya akan pecahkan dia dekat sini So my function fx. Okay, so first it can be a positive x minus 2 divided by x minus 2. Or it can be a negative of x minus 2 over x minus 2. So kenapa dia boleh jadi positif dan dia boleh jadi negatif? Because of this modulus. Okay, now macam mana nak tahu apa value of root kat sini? Domain kita kat sini apa? Okay, so based on this definition kan kita ada x minus 2 greater than equals to 0. Dan juga kita ada x minus 2 less than 0. But, okay, we know that value kat bawah ni, x minus 2 cannot be equals to 0. So maksudnya, dekat atas ni, saya tak boleh letak equal. So saya kena padam this equal sign lah. Saya akan buat dia sebagai greater than sahaja. Because once we substitute 2 into our function, automatic dia akan jadi undefined. Now, daripada this value, saya boleh conclude bahawa my function now will be 1 dan juga negative 1 for x greater than 2 and for x less than 2. Okay, so daripada this one function, sekarang ni dia dah ubah kepada this simplest function. Kita nak tahu dia continuous atau tidak kan? So, saya akan tunjukkan by the first condition. So the first condition, kita kena cari value of when x equals to 2, f of 2 sama dengan apa? Okay, unfortunately, dekat our piecewise function, dia tak ada equal sign. Okay, that means f of 2 does not exist. So, bila dia does not exist, that means dia dah tak satisfy one of the condition untuk continuity. So, salah satu saja tidak satisfy. So, therefore, I can terus conclude f of x is discontinuous at x equals to 2. Okay, sebabnya apa? Daripada first condition ni saya dah dapat dia does not exist. So therefore it will be discontinuous directly. Tak perlu check untuk second dengan third dah. Okay, as long as one tu dia dah stop, kita terus stop situ lah. Sebab kalau kita check pun tak ada gunanya sebabnya memang dia tak satisfy one of the condition. Okay, so ini adalah untuk example yang kedua. Tetapi, okay, saya nak tunjuk lagi satu contoh. Contoh lah ya, contoh Okay, let's say kalau soalan itu tiba-tiba dia bagi seperti ini. Saya simplifykan dia kepada inilah. X greater than equals to 2 dan juga x less than 2. So here, kalau kita nak cari first condition, f of 2. So kita akan tengok dekat mana yang ada equal sign. So that will be the value of y bila x sama dengan 2. So maksudnya kat sini f of 2 kita dapat 1. Okay, so kat sini kita ada define. Okay, tapi if you look here, untuk condition yang kedua, saya teruskan dengan condition yang kedua lah. Limit as x approaching 2 from the left. So 2 from the left, the value of our fx adalah, okay, 2 from the left kita ambil yang lagi kecil daripada 2. So maksudnya daripada arah kiri. So value yang kita dapat kat sini adalah negative 1. Okay, so limit as x approaching negative 2 from the left of a constant. So kita akan dapat constant negative 1. And then limit untuk x approaching to positive of fx. So kita gunakan function yang greater than 2, this one.
So value dia adalah 1. Dapat negatif pula, sorry. Ni akan jadi 1. So kalau tengok dekat condition kedua ni pula, the limit of x approaching 2 from the left is not the same as the limit of x approaching 2 from the right. Okay, nampak tak? Satu ni dapat negatif, satu lagi positif. So value dia tak sama. So adakah limit of 2 exist? No. So we can conclude the limit of x approaching to fx does not exist. So bila dia does not exist, dia tidak satisfy condition yang kedua, betul tak? So bila dia tidak satisfy condition kedua, tak perlu teruskan condition yang ketiga, kita boleh terus buat conclusion. Therefore, f of x is discontinuous at x equals to 2. Okay, so ini saya tunjukkan contoh. Okay, this one adalah jawapan kepada example tu lah. So kat sini kalau kita tengok first condition sahaja dia tak satisfy, automatic terus discontinuous. Okay, ini pula contoh yang kedua. Let's say kita dapat f yang pertama ni define, tetapi f yang kedua, condition yang kedua, limit does not exist. Okay, so second condition does not satisfy, automatic discontinuous. Tapi contohlah kalau first condition satisfy, condition kedua satisfy, kita akan tengok pula condition ketiga tu value dia sama atau tidak. So dia akan depends kepada condition ketiga pula lah. Okay, so jangan rasa takut ataupun jangan rasa salah apabila kamu dapat dia kamu dapat satu value ni tak satisfy. Lepas tu alamak nak kena check tak condition kedua dengan condition ketiga. So tak payah dah. Okay, faham ke maksud saya? Saya rasa ayah saya dah berbelit-belit dah. Okay, boleh faham Alright, now saya pergi kepada last example. Last example ni adalah soalan yang suka masuk exam. Dia suka tanya lebih kurang macam ni lah soalan dia. Okay, so example 3. Given a function, piecewise function, dia ada bagi domain kat sini. Tapi kat kita punya function ni ada unknown, P dengan Q. So determine the value of P and Q so that fx is continuous on the interval negative infinity until infinity. Fx continuous on all real numbers. Okay, sekarang ni kita tahu continuous ada 3 condition dan dia satisfy ketiga-tiga condition. Okay, so bila dia dah mention the fx is continuous, you don't need to check all the 3 conditions. Tak perlu check ketiga-tiga lah. Kita hanya perlu pilih salah satu condition sahaja untuk dapatkan the value of P dengan Q. So, condition mana yang saya akan gunakan untuk check? I am going to use the second condition. Okay, sebab yang condition pertama define. Kan define kita tak boleh cari pun value kiri dengan kanan. So kita hanya boleh cari value kiri dengan kanan menggunakan existence of limit. Okay, apa yang saya bebel-bebel ni Dia macam ni. Okay, fx continuous at negative infinity until infinity means kita kat sini ada 2 value I have 1 dan juga 2. So maksudnya limit of x approaching 1 from the left, limit of x approaching 1 of fx. Oh, saya kena letak dekat atas ni. And limit of x approaching 2 fx exists. Kan limit dia exist dan value dia pun adalah value yang sama. So saya akan gunakan using second condition. Saya gunakan limit of x approaching 2 from the left of fx equals to limit of x approaching 2 from the right of fx. Okay, 2 from the left. So kat sini macam mana nak define 2 from the left? So saya lukis number line kejap ya.
So sini kosong, sini 1, sini 2. Okey, 1 dengan 2 sahaja pembahagi kita. Untuk x less than or equals to 1, the function adalah 8x tambah p. 1 until 2 is qx square minus 1 and greater than 2 is x plus q. Okay, 2 from the left, kiri 2 sini. So function kita adalah qx square minus 1. So limit of x approaching 2 from the left of qx square minus 1 is the same as limit as x approaching 2 from the right. 2 from the right adalah this function. So x plus q. So now kita gantikan 2 dalam both left hand side dengan right hand side. So saya dapat q2 squared minus 1 equals to 2 plus q. So I have 4q minus 1 equals to 2 plus q. So kita pindahkan q ke sini. Negative 1 kita pindahkan ke sebelah. So I get 4q minus q adalah 3q and 2 plus 1 is 3. So therefore q is equals to 1. Nampak tak? Kamu dah dapat tahu value of q adalah 1. So now saya gunakan pula limit of x approaching 1 from the left fx sama dengan limit of x approaching 1 from the right. Sebab bila dia continuous, limit dia exist. Okay. And bila limit dia exist, value of f2 tu sama dengan value of limit lah. Okay, so 1 from the left function kita adalah this one. So I have limit of x approaching 1 from the left untuk 8x plus p equals to limit of x approaching 1 from the right untuk qx square minus 1. So gantikan 8 darab 1 plus p equals to q tadi dah dapat 1 kan? So 1 squared minus 1 dapat kosong. 8 tambah P sama dengan kosong. So P is equals to negative 8. So dapat dah jawapan Q dan juga P. Okay. So inilah dia cara untuk gunakan dapatkan value P dengan Q bila dia continuous. Kalau nak guna condition lain boleh ke tidak? Boleh je sebenarnya. Tapi condition yang first tak boleh lah. Kita boleh gunakan condition kedua dan juga condition yang ketiga saja. Yes, condition ketiga pun kita boleh guna. Yes, Ahmad tanya soalan. Miss boleh terang balik macam mana kita tentukan macam mana dia contoh 1 tu ada positif ada negatif. Sebab tu saya selalu lukis number line ni dan saya letak function ni dekat mana ikut dia punya domain ni. Sebab daripada number line ni saya tahu, okay contoh macam sini 1 kat sini. So bila 1 negatif maksudnya 1 yang kiri kan. 1 yang kiri adalah di kawasan sini. So bahagian kiri 1 ni function apa yang ada sebenarnya? Function ini. So kita pilih function ni. Lepas tu 1 positif pula. 1 positif maksudnya daripada arah kanan 1. Arah kanan 1 function kita yang mana? Yang ini. Sebab tu saya letak function ini ikut kita punya domain kat sini supaya kita tahulah nak pilih function yang mana satu. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan lain, saya rasa kita stop dekat sini sahaja. Alright, so that's all for today. Habis dah chapter 8. So kita boleh move on kepada differentiation.